ସ୍ମଲେରୀଟା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇୟରିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सकाल सकाल मुझे आपको खाइबारे नहीं आसी, कारण आम खाइले बाहर को जीव। आज गुरुवार जेहेतु सेतु पांपड़ छणा है। देखो ये टमाटो चटनी खिचुड़ी कर बादाम फादाम देकी सब खिचुड़ीटा बनई। आँ टमाटो चटनी तो कर डालमा तो देखिपुं, आलू चकटी सालड फालड सरी जाता एमती नॉर्मल आज खाईदे बाहर जीव। एत सारा आइटम आज 12टा भितर कली मु बहुत जल्दी कर এটা কে বলে ভুনি খিচুড়ি। হ্যাঁ ভুনি খিচুড়ি বলে। ধুনি খিচুড়ি ভুনি 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 খিচুড়ি এটা লোকাল ভাষা আর কি। ওহো তাঙ্কর মানে বাংলারে এটাও কুয়ায়। সবাই বলে যে আমি জানি না, অনেক যারা জানে তারা বলে। কোন কুয়া যায় ভূমি খিচুড়ি, ভুনি ভুনি খিচুড়ি। বাদাম দিলে ভালো হচ্ছে। बादाम बादाम देकर आज खिचुड़ी बनई, माने जमती अच्छी ये देखी दूची ये बादाम अच्छी नड़िया अच्छी, तापर जो पड़ी आमर आम घर खिचुड़ी एटा अरुआ खिचुड़ी तापर पड़ी जो कौन एटा बुट डाली मुग मते बहुत भल मते बड़ा एमती एंजॉय करके कुह के भल टमाटर चटनी केते नंबर क्या খিচুড়িটা তো মেন, ডালমাটা সবসময় ভালোই হয়, আর টমেটো চাটনিও আমাদের ঘরে এরকমই তোমার হাতে হয়, সবসময় ভালোই লাগে। आलू चकटा भी होती मैंने 100 to 100 ना कौन? हाँ हाँ 100 आउट ऑफ 100 to 100 तो बटे। ठीक अच्छे मुझे खाई आसुँ आम बर्तमान जाऊँ एम सब छाड़ी घरे जाऊँ ब्लाउज सिलाई करी कौन टुकटा जदि कौन जिनस थी किणा किणा कर आसबू। खरा अलरेडी आसिक माने वर्षा हो खरा हो कन्स्टाट हो चलती। मो मेकअपटा केमती लगुच कहे आउ थे आसिले मुझे देखी दुर्गा पूजा मुझे मेकअप करे आउ कौन कौन लगाए के तो कोई दिन गोटे बसले रिलैक्स होगी देवी। आज एमती नॉर्मल गोटे मेकअप कर आखिरे मुझे मार्ची आईलाइनरटे आटा हूँ ब्लू कलर ओटा हूँ लैक्मी मार्ची केम देखा मेकअपटा ये ड्रेसटा मुझे बैगटा मो सांगे जाऊँगी दिखंड शाढ़ी को दौर तापर देखिए जब भल है तो आउ दिखंड शाढ़ी देवी ब्लाउज करिया कलर ड्रेस रे मु मैचिंग करी कलर बैगटा नहीं एटा देखी थी पुरी रे जो जाइए बैगटा नहीं जाइए नुआ बैगटे ब्रांड न्यू और ये बैग कंपनी ना हूँ बैगिट्रु ये बैगटा मुझे ऑर्डर करी। ये बैगटा आज नहीं जी ब्लू संगे टे मैचिंग हो भल लगे। आईब्रोडा ना टे बड़ बड़ किंतु मुझे रखीदे छाड़ी दुर्गा पूजा आईब्रो सेपटा करी पछरे दुईटा देखुची आज जदि टाइम पाइबे आज टे आईब्रो सेपटा करी आसबि भल गोटे दुकान को जाकि ना बड़ बड़ मॉल गुड़ाक जाऊँगी सीना मुझे भल करूना सबू मैंने पूरा नष्ट कर दी आईब्रो मोर तो जाणिक पतला आईब्रोटा पूरा नष्ट कर दी शेक पूरी देखा चला चलो जाई ए उठ तो आम आसु दुबई डॉन असुविधा मोर हेलमेट फेलमेट सब लगे जीवार अच्छे रेडी रेडी बस सब गोटे गोटे जगार खरा हो देखी पार्टी आ गोटे गोटे जगार वर्षा भाया मैंने घोड़े रखी मेघटा वेदर अच्छे खरार से डग को आराम लगुच बाली गदा मेट्रो स्टेशन हो तो बाली गदा से रेस्ट ठंडा लगे
प्रचुर वर्षा ହେଇଛି ତ ସବୁ ପୁରା ମେଟ୍ରୋଟା ପୁରା ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି। ତିଆରି ଆସିଲାଣି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା। फाइनाली ये आसी आम ब्लाउजटा देलु माने शाढ़ीटा को देलु। यहाँ हूँ बाबूर फ्लैट फ्रंट रे ये करुँच फ्लैट को जीवनी ना ना चाबी आनी आम ए जाऊँ सर ब्लाउजटा ना मेन कमटा आम सर भारी टेंशन होता कौटी बिक्री हो कौन हो कौटी किए दौथे ना हाँ भल बनइब लगुच सब दुकान तो बंद कौन दुपर बेला बोली ना ना कोनो दुकान बंद कोनो दुकान बंद এই যা যদি কিছু বন্ধ দেখতে পাচ্ছ সেটা কোনো কারণে বন্ধ আছে দুপুরবেলা বলে কোনো দোকান বন্ধ एमती सब दुनिया प्रकार जिनस देखा भीतर को थोड़ा नवा तो बर्तमान में ऐसे पहुँची जो दुकान पाखे जो सब बड़ बड़ दुकान गुड़ा अच्छी देखा जाए दुकान को जाकर कौन आने ये दुकान को जाए ना कौन না না दुकान खरा बेले भिड़ खरा बेले भी बहुत भिड़ ঝালটা নুনটা দেখি सुखा दे ये देखो गोटे ज्वेलरी दुकान को आम आसचु ये ज्वेलरी नबू विभिन्न प्रकार इयरिंग्स सब बिक्री हो बड़ बड़ सैज्र गुड़ा 350 400 एमती पड़ू बोली कहते पछरे नेबी गोटे डिजाइन नेबी गोटे देखिए बहुत सुंदर सुंदर सब नेकलेस टू तापर इयरिंग्स टू सेट भी अच्छी तार ज्वेलरी सेट गुड़ा सब बढ़िया लगुच ये मुझे नहीं कि जाऊँगी ये टाइप कानर भाभी गोटे नहीं कि जी बोली इयरिंग्सटा बहुत बढ़िया लगुच आसिले नवाक जो बेस किसी पाइले नहीं गोटे जगह नौ घरे गले देखी ये गोटे ग्लास जार दुकान तावा आम ए किनलु गोटे आइसक्रीम दी जन भाग कर खाई खोलो फेवरेट आने मुझे बटर स्कॉच हूँ चकर तुम मे देखिले ना तुम कम खाओ तुम ठंडा अरे तो भल कि छिड़ा गोटे गोटे बैट नियो तापर हम तुम मे देखिले तो जो हिंसा कर सबू जा मालटा खाऊे आइसक्रीम मत दौनी तापर ये आम कि मिठा नबू बोली राति कि मिठा नहीं जी डालमा अच्छी
टमाटो चटनी अच्छी टी मीठा नहीं गले हो है ना एबे आम जाऊँ टे गंगाधर बसबू तापर जीवु घर को माछ नहीं जीवु माछ दुकान बंद थी बोली आसटे बस बहुत दिन भी आसन टे बसबू गंगा पानी टे नहीं घर को जीवु तो ये भारी खरा होसला बसा तो बस पारनु बहुत जोर खरा हो आज पूरा मुह गान पूरा कड़ा मड़ा पड़गला अवस्था मनसा एमती कहीं पड़े ये तो रिसेंट पूजा वाला विसर्जन दाए ना बोधा विसर्जन दिखनी दाएंगे शिव गाड़ी चलो छाई कहीं जे खरा टे कमिला ना ना खरा এখন কমবে না भारी कष्ट होगा आज मैंने बहुत खरारे आज पूरा साराटा दिन पूरा खरारे आसु आम तो से टी जगह पाइलु बसचु बहुत खरा होटा कि बोले স্পেসিফিক কোনো নাম এটা ঠিক নেই আগে পেছনে দুটো ঘাটের নাম আছে ওই দেখো বাগবাজার ঘাট দেখা যাচ্ছে এই যে জেটিটা দেখা যাচ্ছে না লোক নামা ওঠা করার লঞ্চের हाँ 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 ওটা বাগবাজার ঘাট व्हाइट कलर ওইটা কি সিমিত্রিক ঘাট বলে কি ঘাট काशी मित्री घाट छु दुकान माछ नहीं जीव यांकर तो कौटी माछ टेस्ट आसबनी कहे भल हेनी भल पड़े कहे से दुकान टा के खोल বসে যাবে 5:30টার ভিতরে বসে যাবে 5টা 10 পাস হয়েছে तो आम ये पूरा खरे सब बेले जावासिया कर अवस्था पूरा पूरा कला पड़गला प्रचंड खरा आज मुझे बुझी एत खरा हो मुंड कौन ये होता पूरा आज आसला बेले बहुत सारा लोग कौनटा से জানি না তবে দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো অয়েল ऑयल मत भी लगुच কন্টেনার আছে ভিতরে ओ ये अलग उठे ওটা দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলে যাবে এইটা শোভাবাজার হয়ে বাগবাজারে গিয়ে দাঁড়াবে सन्ध्या हेले जे घर को जीव तो আমার এটি বসবা কেতে সময় হলে অনেকক্ষণ হয়ে গেল তথাপি প্রায় আধা ঘন্টা 40 মিনিট 45 মিনিট হয়ে গেল 45 মিনিট হয়ে যাব হ্যাঁ 45 মিনিট হয়ে গেল बहुत समय धरे এইবারে উঠে যাবো बसी दुकान হ্যাঁ खोली সাড়ে 5টা से खोलने में एक तो खानी कटाकटी तो हो मैंने देखिए सेमती रखिए दब काटब T5 লেখা আছে সেটি হাওড়া থেকে ঢুকলো আবার হাওড়া প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে বেরোচ্ছে ওইটারে বহুত প্যাসেঞ্জার অଛନ୍ତି এটা পুরা খালি হচ্ছে এটা দেখি দଉଛି কি বলছো হয় বলুন এটা আমার না না আমি খাবো না এটা লিখে না, গরম আছে ଏମିତି ସ୍ମଲ୍ଟାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ নেবো না আমি নেবো না আমার মুখে আছে আমার মুখে আছে ନିଅ ନା ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସନସେଟ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଉ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆଣିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ମାଛ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବସନ୍ତି ତ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଟିଏମ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଯାଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଲିନି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇଛି ଯାହା ଜିନିଷ ନେଇଛି ମୁଁ କାଲି ତ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯିବା ମାଛ ଭାତ ଟିକେ ନେଇକିରି ଯିବୁ ମାଛଟା ନହେଲେ ହେବନି କାରଣ 2ଟା ବାର ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଲନି ଟଙ୍କା
शुक्रवार शनिवार 2 दिन आम खाऊ तो संडेटा खाऊनु तो से कौन देखिक माछ नहीं গোটাটা 250 টাকা কি হচ্ছে না কিলো 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 আমি 250 টাকা গোটা বলি দেখো না কাটবে তো কোন ধরছ মাছ কোন বড় আলু এখানে 4 প্রকার মাছ আছে 4 প্রকার মাছ আর বড় আলু থেকে নেই আচ্ছা মু ধরছি টিকে পরিবা আর জোস্ট আসিকি ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଛୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ଉଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଏଇପଟ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଟାରେ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରି ଯେମିତି 8ଟା ରାତି ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ଯାଏ ଆଉ ଫେସ୍ର ତ ଭୀଷଣ ବାଜେ ଅବସ୍ଥା ଯାଉଛି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ ବାବୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇକି ଧୁଆଧୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଏ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଫାଛ ଆସିଛି ମିଠା ପିଠା ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖା ହେବ ମାଛ ଫାଛ ଆସିଛି ଆଉ ବାକି କାଲି କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିଲି କ'ଣ ଟୁକଟାକ୍ କିଣିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ହେବ ଏଠି ହାଟ ଆଜି ବସୁଥିଲା ମୁଁ ହାଟରୁ ପରିବା ଆଣିଥାନ୍ତି ଫେର୍ ବାବୁ କହିଲେ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଫେର୍ ଯିବି ଘରକୁ ଫେର୍ ଦୌଡ଼ିବି ହାଟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ସେଠି ବି ଟିକେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ସବଜିପାତି ଶସ୍ତା ପାଇଲୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୋବି ଆଣିକିରି ଆସିଛି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଜି ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଆଣିଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ପୋଟଳ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ଆଣିଦେଲୁ ତାପରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଚା କରିକି ଦେବି ତାପରେ ଛୋଟକୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଟିକେ ଚା କରିଦେବ ପରିବାପତ୍ର ଧୁଆ ହେବ ବାସନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବାସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଜାମଜି କରିବି ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି ବି ବାସନ ଧୋଇନି ସେ ବଡ଼ଟା ଖାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ବାସନ ଧୋଇନି ପଡ଼ିଛି ଯାଉଛି ସବୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଲାଣି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ରହୁଛି ବାଇ ବାଇ।